La gente más rica del mundo. 1000 multimillonarios que valen trillones y casi 9 millones de millonarios. Revelaremos cómo hicieron su fortuna y en qué la gastan. Mundo de millonarios. En este episodio, el dragón croata que dio vida a las computadoras canadienses y ganó una fortuna. I've been poor and I've been rich, and I can tell you this, rich is better. Este italiano es la joya en la corona del imperio de 1000 millones de Bulgari. Portare ad essere la prima in assoluto prima di andare in pensione. Como este magnate inmobiliario millonario británico salió al rescate de su Pakistán nativo. And I'm hoping one day, in a few years' time, that village will be self-sufficient. Y el empresario inglés que se enfrentó al sistema y logró una sociedad más permisiva. I fought the establishment for 30 years. I've been poor and I've been rich, and I can tell you this, rich is better. Robert Herjavec sabe qué se necesita para salir de la nada y hacerlo todo. Inmigrante croata, ganó 120 millones de dólares trabajando duro y haciendo negocios en Canadá, su país adoptivo. Ganó tanto dinero con su negocio de seguridad informática que se jubiló a los 36 años. Pero no por mucho tiempo. Can't stand still. I'm like the wind, always got to be moving. Es momento de ensayo para el exitoso programa canadiense de televisión Dragon's Den. The fundamental question I always ask is, how are you going to be different from the competition? Robert es uno de los 5 multimillonarios que seleccionan la más prometedora idea comercial entre cientos de esperanzados empresarios. Your schedule has me in it, and I'm a blue chip investment, so chances are I'm in. Si es una buena propuesta, invierten su propio dinero en la idea. El programa hizo que todos en Canadá conozcan a Robert. Yeah, looks good. Robert Herjavec hizo de Canadá su hogar. En 2000 compró la propiedad más exclusiva y costosa de Toronto por 10 millones de dólares en efectivo. Actualmente vale al menos 50 millones. Es una mansión de 4.600 metros cuadrados donde vive junto a su esposa Diane y a sus 3 hijos, Brandon, Sky y Caprice. La casa tiene 90 ambientes de opulento lujo. También cuenta con canchas de tenis y piscinas. Robert no es para nada modesto. This is one of my favorite rooms. It's just beautiful and peaceful. As you can see, everything is 14-karat poured gold, and this is one of 16 antique fireplaces from all over the world in the house. Everything here is an antique. It's just beautiful. Well, this is our special guest room. This is where Mick Jagger stayed, John Travolta most recently, and even Nastasia Kinski. Herjavec es fanático de los autos de lujo. Tiene un Ferrari, un Mercedes, un Bentley, un Aston Martin y un Porsche. Pero su Lamborghini Diablo Roadster de $500,000 es su alegría y orgullo. Robert creció en un mundo muy diferente al que disfruta actualmente. Nació en un lugar de la antigua Yugoslavia, hoy conocido como Croacia. When I was small, back home in Croatia, in a little village up in the mountains, the only dreams and aspirations I had was to take my horse to school and milk the cows and stuff like that. Sus padres eran muy pobres y tenían pocas expectativas. En 1971, cuando Robert tenía 8 años, lograron reunir el dinero suficiente como para comprar un pasaje de ida a Canadá. My parents gave up everything so they could come to Canada to give me a better life. I always felt I had to achieve some level of greatness to justify all their sacrifice. La familia comenzó su nueva vida con solo 2 maletas entre todos y una suma de solo $20. Robert pronto sintió lo que era ser un extranjero. I'll never forget one of my first memories in North America was when I went to school the first day, all the kids made fun of me, and they all laughed at me, and I didn't understand why. And when I got home, I realized it was because we were poor. But when we were back in Croatia, everybody was poor. So the concept of not having anything was foreign to me.
Hijo único, Robert estaba solo para abrirse camino en el mundo. I have a huge chip on my shoulder. I was the kid who never fit in. I was the geeky, thick glasses, poor kid, always clean clothes, but the same clothes every day. So I always used to go home at night and dream. I used to say, one day, I'll be that guy. I'll be that guy with the Ferrari. I'll be that guy with the big house. El primer paso hacia el éxito lo dio cuando ganó una beca universitaria para estudiar contabilidad. Pero pronto descubrió que eso no era para él. I hated it. It was, accounting, repetitive thing. So I went home and I said to my dad, I'm going to drop out of university. And my dad looked at me and he said, Robert, I love you, but if you drop out, I will kill you and I bury you in the back. Herjavec estudió inglés y se graduó. Su siguiente oportunidad surgió cuando vio el potencial del software para la seguridad informática, pero debía aprender a lanzarla. Durante 6 meses se dedicó a servir mesas para poder hacer una pasantía sin sueldo en una compañía de marketing informático. I didn't want to be wealthy in my lifetime. I wanted to be wealthy in a time frame where I was young enough to enjoy it. Robert se embarcó en el negocio cuando la industria informática aún estaba en sus comienzos. The reason I chose the computer industry was that it's absolutely classless. Nobody cares where you came from, nobody cares who you know, nobody cares who your dad is. It's purely based on merit. What do you bring to the table today? Herjavec vendió su primera compañía por $100 millones. The thing I really love about the computer business is it's constant evolution. It's like surfing. A wave comes along, like the PC boom, you gotta know when to get on, and you gotta know when to get off. If you stay on too long, you'll crash and burn, but if you get on too late, everybody else carries it. Herjavec vendió su segunda compañía por $250 millones y la siguiente por una suma no especificada. A los 36 años, Robert era un hombre rico, pero no se sentía feliz con las exigencias cotidianas. El duro trabajo implicó que se perdiera los primeros años de su hijo Brandon. I think success became like a treadmill, and I had achieved so much, and I did want more, but I realized I was spending so little time with my family. And then just one day, I woke up flying between Europe and somewhere, and I realized I don't have to do this anymore. And I just stopped, and that was it. Within a couple of days, I had sold all my stock, all my board seats, all my investments, and I said, I'm going to stay home, and I'm going to take care of the girls, and that's what I did for 3 years. Your baby is your family. Your business is your business. Para 2003, Robert estaba listo para volver a trabajar. Entonces fundó Herjavec Group. Su facturación anual ya es de unos $20 millones. I feel like I've achieved so much, and I've been fortunate so much that I wish everybody else gets their share of the pie. Yes. As soon as this tape rolls, okay, chairs in. Herjavec Group financia a otros empresarios con una participación en sus negocios. Eso convirtió a Robert en un gran éxito en todos lados. I always remember a lot of people helped me with great advice and great mentoring, and I always try to take the opportunity to help others where I can. It's not typically the first idea that becomes the most successful. Herjavec es filosófico con respecto al éxito y está feliz de pasar parte de su sabiduría a quienes apadrina. In the computer business, we have a saying, you don't want to be the missionary, because you know what happens to the missionaries, they get burnt at the stake. What I've realized is that I've lost many more times in life than I've won, but the few times I've won really big. Mientras otros sueñan con el éxito, Robert disfruta la realidad. Tiene una casa de vacaciones en la exclusiva Fisher Island, a metros de la costa de Miami Beach. This is the second most expensive residential real estate in the world. You've got the pool, you've got the ocean. I mean, it's just stunning. And the patio here wraps around the entire side of the building. You can see the ocean on this side. You can see the Miami skyline on the other side. It's just beautiful. This is the beautiful bed, the luxury that goes along with everything else, but there's also the office. Got to do work, got to stay in touch all the time. I always say great wealth makes you what you were before, just more of. So for me, I'm just a hardworking, geeky computer guy who likes to hang out with his family.
Una de las cosas que prefieren hacer es navegar en su yate Sea Ray Sundancer de $1 millón llamado Jadran en honor al caballo de Robert durante su infancia. Los Herjavec también tienen un avión privado, pero está en Canadá. So this is the baby. This is the big toy. As you can see, it's 50 feet of luxury. It's like 3 Lamborghinis in one toy. Nothing right now. Brennan, you still out there? We keep this boat probably every year and a half, 2 years. We buy a bigger boat because the eventual goal is we're going to have a big boat and travel the Caribbean with it. So this is how we keep the kids in line because they know if they're not good, I'm going to make them walk the plank. So the general rule of thumb is, the bigger your boat, the more you rule. Robert jamás olvidó los sacrificios que hicieron sus padres durante su infancia. Eso hace que quiera dar a su familia todo lo que puede. Y siempre disfruta el ofrecerles cosas. If I lost all my wealth tomorrow, I think that I would wake up the next day and do it all over again. And I wouldn't look back. I would just believe, wake up, work hard. And as odd as this is going to sound, I would probably be the most energized person you'd ever met because I would feel like I have that chip on my shoulder again and I got to do it again. Mundo de millonarios. Herjavec convirtió su nombre en marca por derecho propio. Para Francesco Trapani, el desafío fue tomar un nombre de lujo y convertirlo en un estilo de vida. Francesco Trapani es Bulgari. Hace un tiempo fue un secreto de Hollywood que mantenían las estrellas. Ahora cualquiera con algo de dinero puede comprar una parte de él. Trapani transformó la empresa familiar en un imperio global de $4.700 millones en solo 20 años. Bulgari vende $3.5 millones en objetos de lujo por día. Francesco visita su última tienda en Roma, que solo venderá accesorios. Bellissimo, è uno spazio di vendita. Tiene pensado inaugurar 8 tiendas más en todo el mundo. Ed è in virtù di questo che forse riusciamo a dire, allora se deve essere un giro di emergenza mi deve chiamare il cliente. Il business degli accessori è ancora piccolo e quindi non è ancora in grado di esprimere tutta la sua potenzialità. A termine mi aspetto di avere la categoria degli accessori come la parte forse più profittevole rispetto al resto. Trapani se propuso dominar el mercado mundial de los bienes de lujo, que actualmente vale $220 millones por año. Quando io ho cominciato a fare l'amministratore delegato, l'azienda faceva solo gioielleria, oggi fa tanti prodotti e quindi evidentemente comprare una bottiglia di profumo costa enormemente meno che non un gioiello o un orologio, e quindi in questo caso l'azienda è diventata, diciamo più che l'azienda, la marca è diventata più accessibile ad una massa di gente più vasta. La tienda Bulgari en Via Condotti en Roma fue la primera y continúa en el mismo lugar. Dunque, Bulgari è stata fondata nel 1884 dal mio bisnonno, Sotilio Bulgari. Era un greco che era venuto in Italia a vivere. En su taller, la plata rápidamente dio lugar al oro a medida que la marca ocupó el mercado. Con las décadas, las piezas de diseño original se hicieron más exclusivas. La reputación de Bulgari por las artesanías finas creció tan rápido como los precios que los ricos y famosos estaban dispuestos a pagar. Las estrellas de cine de Hollywood descubrieron sus joyas en los años 50 y 60. Algunas de las mujeres más hermosas del mundo escogieron piezas de Bulgari por su originalidad y su cualidad deslumbrante. Antes de mediados de los años 80, había solo 5 tiendas Bulgari en el mundo. La empresa estaba dirigida por los hermanos Nicola y Paolo Bulgari. Tra l'altro questa qui è quella in cui avete tolto la corona che faceva... En 1984, cuando Trapani tenía solo 27 años y la compañía celebraba sus 100 años, sus tíos dieron el osado paso de ceder la dirección de la compañía al joven muchacho. Fue una decisión extrema, pero Francesco tuvo la visión para convertir el prestigioso nombre Bulgari en una marca de estilo de vida. Persone inizialmente sono state abbastanza spaventate dall'idea
di far crescere il business in maniera molto aggressiva. Erano spaventati nel vedere l'azienda e loro stessi affidati a uno di 27 anni che effettivamente aveva poquísima experiencia. Trapani tenía a sus detractores, quienes temían que él dañara el nombre de Bulgari. Su primer paso fue agregar relojes a su gama. Ma diciamo, io avevo da sempre diciamo, l'obiettivo di trasformare un grande artigiano, perché alla fine l'azienda all'epoca era molto molto piccola, in una vera y propia azienda globale. El temor de que los accesorios eclipsaran las joyas y empañaran la marca fue infundado. Bulgari continuó siendo la tercera compañía luego de Cartier y Tiffany en el exclusivo mercado de las joyas y continuó vendiendo piezas de $10 millones o más. Bulgari oggi è una delle marche più forti ed importanti che ci sono sul mercato. La gestione di un'azienda del lusso è un fine balance di mantenere un certo livello di esclusività. Trapani introdujo la compañía en la bolsa en 1992 para liberar más dinero y así lograr una expansión más rápida. Hace 23 años, cuando se hizo cargo, la empresa tenía 5 tiendas. Actualmente hay 250 en todo el mundo y la facturación creció de casi 50 millones a $1.300 millones por año. A pesar de su increíble riqueza, Trapani es modesto y muchas veces prefiere alquilar antes que comprar. Io quando vado in vacanza spesso a mie spese uso aeroplani privati. Questa forse è la cosa più stravagante, perché gli aeroplani privati costano delle cifre un po' sciocche. Trapani y Lorenza, su segunda esposa, volaron a la costa siciliana para navegar en su yate de $10 millones y 41 metros. A bordo disfrutan de un lujo absoluto, igualado solo por los increíbles paisajes del Mediterráneo. Io ho una bellissima barca che uso per fondamentalmente stare con la mia famiglia, con i miei figli, mia moglie e con gli amici. Questa è la mia grande passione, in realtà io credo alla fine di avere due grandi passioni. Una è quella per l'azienda, per lo sviluppo dell'azienda, e l'altro è quello per la famiglia, con cui poi spendo il mio tempo libero. Trapani está preocupado por su privacidad y seguridad, de modo que se rehúsa a revelar la ubicación de las casas en las que vive su familia. Pero este es su apartamento multimillonario en Roma. Es parte de un palazzo del siglo XVI, en uno de los distritos más exclusivos de la ciudad, y está cerca de algunas de sus tiendas. Certamente il successo che ho avuto nel business mi ha dato parecchi soldi e questi mi sono serviti per fare una bella vita. Ma io sono una persona che apprezza i soldi e ne fa un uso oculato. Io non penso di essere una persona che butta i soldi. Ciao Francesco. Bene? Bene. La familia Bulgari aún tiene el 52% del negocio. El 4,5% que tiene Francesco vale más de $200 millones. Nicola Bulgaris, su tío, tiene más del 23%. Naturalmente, essendo imprenditori ambiziosi, speriamo di fare ancora meglio nel futuro e quindi oggi l'obiettivo, visto che abbiamo passato il $1 miliardo di fatturato, è quello di passare i $2 miliardi di fatturato il più presto possibile. Andrà un po'. E qua vedi come questa immagine è bellissima. il ponte non sintetizzato. Trapani está en Roma para lanzar su última campaña publicitaria. Tiene muy en claro que quiere proteger el nombre y la imagen de Bulgari. Nel business dei beni di lusso la marca è un bene fondamentale e quindi la marca deve essere nota, deve essere prestigiosa, deve essere apprezzata. Para Trapani, la publicidad es una espada de doble filo. Reconoce su valor, pero le cuesta su anonimato. Perché l'emulazione è un fatto importante nel mercato dei beni di lusso. La pubblicità è sempre stata una cosa che mi è piaciuta a metà, sia quando ero giovane che oggi. In realtà in parte mi piace perché è il riconoscimento delle cose buone che una persona fa, in parte non mi piace perché alla fine sono una persona riservata. Pero este hombre que adora su privacidad quiere que su compañía sea conocida en todo el mundo. Recientemente inauguró 2 hoteles Bulgari en Milán y en Bali y planea abrir 5 más. Più che altro proiettato al futuro prossimo, visto tutti i progetti che stiamo implementando. Trapani gasta más de $140 millones por año en publicidad. Así es como vende su sueño para el futuro de Bulgari.
Ungheria è una delle 5 o 6 marche più importanti che ci sono nel mercato dei beni d'uso oggi, ma è una delle 5-6 e il mio obiettivo, il mio sogno è quello di portare ad essere la prima in assoluto prima di andare in pensione. Io non credo di essere un bravo perdente, perdere è una cosa che non mi piace per niente. Tras la pausa, el hombre que construyó un imperio de $1.000 millones al comprar propiedades durante el auge inmobiliario de Gran Bretaña. A continuación, veremos cómo atender una tienda hasta tarde abrió el camino hacia una vida de lujo para este hombre. Primero, el yesero de Doncaster que ayudó a renovar una zona de desastre. Mundo de millonarios. El multimillonario Nadim Shah pasó de tener 2 pequeñas casas de $800 a tener una cartera inmobiliaria de millones de dólares. Used to own most of these houses at one time, on this side here. And this is one of our properties just here. We're just going to start developing that next. Nadim nació en Pakistán y vino a Gran Bretaña hace más de 40 años. Actualmente es uno de los asiáticos más ricos de este país. Podría vivir en cualquier lugar del mundo, pero este modesto multimillonario aún vive en el mismo vecindario industrial donde se estableció por primera vez, Doncaster. Durante 34 años, Nadim compró, desarrolló y vendió propiedades en su ciudad. This is where I bought my first 2 houses. These 2. Nadim pagó $800 por cada una. Sounds small now, but I mean, remember it was a huge amount of money in those days. Especially for a 17-year-old boy starting off. You're always apprehensive, you know, when you first start off. You calculate the gamble. We calculate a lot better now. We've got people in the office who are doing all sorts of numbers and figures. But remember, in those days, everything was done on the back of a cigarette packet. La familia de Nadim, de clase media, se mudó de Pakistán a Inglaterra cuando él tenía solo 8 años. La vida de los Shah cambió radicalmente. There was no servants here. The lifestyle was totally different. You ended up doing lots of things yourself. I used to see my mother cooking, cleaning herself, and felt quite out of place. Nadim tuvo polio de niño y eso le dejó una pierna parcialmente incapacitada. A disability is only a disability if you let it be. It's never stopped me doing anything. I can ride a motorbike, ridden horses. In fact, I think maybe if I had 2 good legs, I might not have done half of the things. Ahmed, padre de Shah, compró unas casas para alquilar. La tarea de recolectar la renta convenció a Nadim para entrar en el negocio de las propiedades en lugar de permanecer en la escuela. And I remember coming very clearly, coming and asking my father, telling my father, Dad, I think I want to start a business. I said, I want to do building work, like buy houses and property. It's a noble. Para ahorrar dinero, Nadim renovó sus primeras propiedades por sí mismo. I learned to plaster, I learned to do joinery. I would work sometime 18, 20 hours. Sometimes get 2 or 3 hours sleep and carry on again. Nadim alquiló las casas en Crossbank por 6 años antes de venderlas con una ganancia del 100%. Utilizó el dinero para comprar más y más, hasta que su cartera incluyó cientos de propiedades. Luego comenzó a construir casas y a desarrollar propiedades comerciales. En 15 años se convirtió en un multimillonario. Su éxito le trajo esta casa de 30 dormitorios ubicada en una propiedad de 100 hectáreas. Aquí hay lugar suficiente para la colección de autos de lujo de la familia. Nadim vive aquí con Maureen, su esposa desde hace 29 años y sus 4 hijos. Shah jamás temió ensuciarse las manos. Es perfeccionista y se asegura de que todo cumpla con sus estrictas normas. Carpet really wanted to be September, right? This September? Yeah. So it's handmade, you want this September? Yeah. What month are we in? In July we're in, aren't we? Están redecorando la casa y todo debe ser lo mejor. I don't know. I mean, which one do you like? I like the brighter, the lighter one. I don't think that one. No? No, I think that's too dark. John. Las cortinas del comedor son de la mejor calidad, pero tienen un precio. That's the bill. And the dining room ones, they cost you 35,000, 37,000. Yeah, would you want to pay now? No, I don't want to pay now. Son más de $70,000. Aunque no es extravagante con su dinero, Nadim insiste en la excelencia, en especial con su colección de antigüedades victorianas. A lot of this stuff has been collected
piecemeal really over the last, I don't know, 25, 30 years. Some of it actually, the interesting bits came with us from Pakistan. The settee, I think I got it in Harrogate from an antique dealer, and then I had to have it recovered, mess about with it. About antiques, it's not, in my view, it's not about collecting them because they're worth this and they're made by so-and-so. It's like art. You know, beauty is in the eyes of the beholder. It's not about just collecting the furniture things, it's just the history behind it. I wonder who made it, how they made it, and you find out who's made it, you know, and how they crafted it. A Nadim le da enorme placer una antigüedad en particular, su carruaje victoriano. Pertenecía a un granjero galés. Nadim ofertó por él y lo restauró para su hija Sara. We can leave the house and do 2 miles on a pony and trap in about 5 hours, because you stop in, you're talking, young children come up and ask you and stroke the horse, and it just gives you a connection with the people that you live with. Bye. The difference in eccentric and an idiot is a few million quid. That's what. I do, to be honest, sometimes envy Victorian type of life. We become very materialistic, and I often wonder where it's going to lead us to. Tal vez añore tiempos pasados, pero Nadim tiene su mirada firme en el futuro. Los negocios multimillonarios son una forma de vida para él. Este es su último desarrollo. What we're going to look at doing here is somewhere around about 60,000 square feet of mixed-use development. So in other words, we'd like quite nice offices on the front, some hybrid units. Hybrid is where you've got offices and commercial space below, a children's nursery, and perhaps even a restaurant if you can put in one. Just so it's a living site, you know, 24/7. Los proyectos ambiciosos eran una fantasía para Shah en los años 80 cuando la recesión golpeó a Gran Bretaña y los precios de las propiedades cayeron. The bleakest figures on record show that every day last year, an average of 200 homes were repossessed, and the number is still rising. Prices were dropping, interest rate had gone up to 17%. So every day you hung on, you lose money. En el mercado inmobiliario inglés se perdieron millones de dólares, ya que los precios de las casas bajaron un 13%. First thing I wanted to do was clear the bank's debt. So I sold enough stock off to clear the bank's debt and leave a little bit of cash and then sit it out. Podría haber sido un desastre, pero Nadim instintivamente logró sacar ventaja de la situación. It worked very positively for us, really, because we had some of the cash and we were able to pick up quite a lot of properties that were rock bottom price. I suppose that's the difference between a businessman and an entrepreneur. An entrepreneur always looks for an exit and turns that negative into a positive. Una vez más, Shah se capitalizó gracias al auge del mercado inmobiliario británico. I think all told, once we finish, we'll have somewhere around about 9 million, 10 million pound into it. Relatively, this is a smaller development for us, to be honest with you. The last development we just sold, we got it set up, that would have been 120 million pound. Profit-wise, we'd like 25%, it'd be nice, you know, but you never know in this game. En 2005, Nadim se embarcó en su proyecto más desafiante. Es un desarrollo que enciende su pasión. Un devastador terremoto sacudió Kashmir, y Nadim voló hasta allí para visitar a sus familiares y controlar sus propiedades. Quedó tan conmovido por la magnitud del desastre que financió de inmediato una ayuda hacia alguna de las regiones más afectadas. You know, the world should know what's happened to these people. I mean, 97,000 people died, 17,000 children, 4 million homeless. The disaster at a scale I've never seen or would imagine, or nor would I want anybody to see that. The bodies of children in the mudslide, and the rivers with floating bodies of young, old. It didn't discriminate at all. It just came and it took them all. Las principales agencias de ayuda se habían olvidado de Numbagla, una población en la montaña. Nadim decidió ayudar. Actualmente utiliza sus conocimientos sobre los negocios inmobiliarios para ofrecer ayuda a largo plazo en lugar de dar limosnas a corto plazo. We're in process of building some schools. We're going to build a basic health unit. इसके साइड पे ना जो ये है निर्माण में एरिया कार पार्किंग के लिए इसके लिए ठीक है ना. We also got to train them how to run shops, how to run small industry,
And it's working very well. We actually get them motivated. La base de datos de virus ha sido La actualizada. organización podrá sacarlos de su situación. Pueden gastar mucho dinero en diferentes proyectos, en construir edificios de 5 pisos y carreteras, pero allí no está la solución. And I'm hoping one day, in a few years' time, that village will be self-sufficient. De regreso en Gran Bretaña, Nadim se inserta en uno de los mercados inmobiliarios más competitivos y lucrativos del mundo. Los precios en la capital se triplicaron en la última década. Nadim y Tarak, su hijo mayor, están desarrollando apartamentos multimillonarios en una de las zonas más exclusivas y costosas de Londres. We've done a very good job of this. No, it looks well. Yeah. We simply wanted to buy in central London. Over the next 5 years, we would like to buy a reasonable portfolio and then turn it around. El ojo detallista de Nadim lo mantiene siempre un paso adelante. Yeah. It's little bits, to be honest with you. It's like that bit there, yeah? This should have finished in line with that. If somebody's going to rent or buy a place off me, they're going to tie themselves up for 20-odd years in mortgage. They deserve me to give them a place that they don't have to worry about. That piece of wood needs screwing down and a clip on it. I think you maybe need some rubber underneath it as well, does it? Yeah, stops the vibrating. Yeah. Other than that, the bathroom's quite big. Towels are a nice choice though. I like that. Yeah, the matching with the kitchens. No, I think these boys have done a very good job to us. It's very imaginative. El enfoque realista en su negocio benefició a Nadim, enriqueciéndolo y manteniéndolo con los pies en la tierra. It's a big challenge. Calculated gamble, yeah. Life is a gamble, isn't it? Travelling from Doncaster to London is a gamble. I love it, every minute of it. The day I stop liking it and enjoying it, I'll pack it in. And I think that it's not the money take, believe it or not. It is a challenge. Can you imagine being sitting there 10 years later and saying, I did that? Mundo de millonarios. Nadim Shah prosperó tanto con las propiedades que ahora puede cambiar la vida de otra gente. Este hombre cambió para siempre la sociedad británica cuando logró acabar con el tabú del sexo. Mundo de millonarios. David Gold dirige la cadena de tiendas para adultos más exitosa de Gran Bretaña y lidera un imperio que ayudó a cambiar la actitud del país hacia el sexo. Sus tiendas Ann Summers llevaron el sexo hasta High Street y sus revistas tienen millones de lectores. Esto le generó una asombrosa riqueza con una propiedad multimillonaria de 22 hectáreas con su propio campo de golf, una flota de aviones y participación en uno de los mejores clubes de fútbol del país. Every day, I come down the stairs from my bedroom, I stop here in front of the mirror, I look at these pictures and they remind me from where I came from. And it keeps my feet firmly on the ground. David nació en 1936 y tenía 3 años cuando Gran Bretaña entró en guerra con Alemania. They were very tough times. I remember it being very, very cold. Just had one fireplace in the house. On many occasions, the rain would come down the chimney and put the fire out. And they were, as I say, desperate times, very sad times. La casa de su familia quedó destruida al ser alcanzada durante un ataque aéreo. I remember coming home with my mother to find that it had been bombed and the roof had gone and that And I remember her crying. Los Gold se mudaron a otra zona del este de Londres, donde David pasó su juventud con Ralph, su hermano. Su padre entraba y salía de prisión, mientras su madre vendía botones para mantener a la familia. My brother and myself contracted dysentery, and I can remember going to bed hungry and cold, and then, listening to my brother whimpering in the night. Memories are a driving factor. Every time you think it's time to take it a little easy, you think, well, you've got to be careful because you dread the thoughts of returning to those days. David Gold recorrió un largo camino desde sus comienzos. Ahora es uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña y director de Gold Group. Se interesó por la publicidad, los periódicos, las aerolíneas y las propiedades. Actualmente se dedica de lleno a sus 134 tiendas para adultos. Wonderful. David abandonó la escuela a los 15 años y trabajó como albañil por $8 por semana. Luego de 5 años, él y su hermano Ralph descubrieron que la única manera de ganar más dinero era trabajar por sí mismos. En 1957 alquilaron este lugar para montar una librería. Hoy es una tienda de apuestas cerca de Charing Cross. In the early stages, we took such small amounts of money that I thought we weren't going to make it. Luego un giro del destino cambió sus vidas para siempre. Una noche, mientras esperaba que Ralph lo recogiera, David mantuvo el local abierto más tiempo de lo habitual. And during that 3 hours, I'd taken more money during that period than I'd taken all week. I was saved.
No solo atraían más clientes durante la noche, sino que David advirtió que muchos de ellos buscaban material de lectura muy específico. I found, as soon as the evening trade started, it was predominantly pin-up magazines. In those early days, the erotica that we're aware of today, the erotica that we see on television, that we see in our local cinemas, that we can buy in our local newsagents, none of this was available. Hacia fines de los años 60, David comenzó a comprar erotismo al por mayor para abastecer puntos de venta en todo el país. Los hermanos luego crearon Gold Group International y comenzaron a publicar sus propias revistas, aprovechando el apetito del público por el erotismo. The key was to recognize that there was a dearth of top-shelf magazines. Playboy was a massive success. Penthouse was a massive success. And we followed with a range of products similar. And of course, also what we did was to import the American girly magazines. A continuación veremos cómo el sexo dio a Gold un gran estilo de vida. 20 años después de abrir la primera tienda en el Soho de Londres, David Gold y su hermano Ralph eran multimillonarios. El éxito permitió a David comprar la casa de sus sueños en 1992, una mansión victoriana de 7 dormitorios y $20 millones. Allí vive con Leslie, su prometida. A ambos les gusta relajarse practicando golf. Do you think I ought to take a different thingy? I'm stunned that it went anywhere at all. We've been playing on here now for 10 years, and we are no better now than when we started. But we'll keep practicing. Todo podría haber resultado muy diferente para los emprendedores negocios de los Gold. En los años 60 y 70, Gran Bretaña era un lugar muy diferente. Muchos objetaban el cambio de actitud con respecto a la sexualidad. Se realizaban reuniones contra la pornografía y el movimiento por la liberación femenina protestaba contra lo que consideraban la explotación sexual de mujeres. David Gold, que se consideraba un luchador por la libertad sexual, era el enemigo. Adults were not allowed to make their own decisions. It was suppressed by the police, by government. Gold debió enfrentarse a un tribunal 30 veces, irónicamente por abrir su tienda hasta tarde, en lugar de por lo que vendía. A comienzos de los años 70, los hermanos Gold fueron declarados inocentes de publicar material obsceno en 3 juicios diferentes de Old Bailey. The juries felt that this was a nonsense, and they lost case after case after case after case, and realized that the authorities were out of touch with reality. David Gold fue un precursor de la libertad sexual e hizo frente a la censura sin dudarlo. You fight for your rights, and that's what we did. And it's nice to win. Su siguiente movimiento atrajo el interés de los adultos a las calles británicas principales. En 1972, Gold pagó $40,000 por 2 tiendas llamadas Ann Summers. En 10 años llegó a tener 6 tiendas. Había nacido una marca. We hate Ann Summers being referred to as the as sex shops. We're not. Gold pronto dio con una fórmula que atraería tanto a hombres como a mujeres. We refurbed a number of them into a female-friendly environment. The sales doubled overnight. Jacqueline y Vanessa, las hijas de David, también están involucradas en el negocio. Juntos expandieron la marca y venden los productos en reuniones informales en los suburbios. Internet ayudó a que la compañía gane aún más millones. La industria para adultos dio a David Gold todos los gustos que podía desear, desde un Bentley Arnage hasta una flota de aviones. Una de sus formas preferidas de viajar es al mando de los controles de su helicóptero casero. 5 or 6 years ago, I learned to fly a helicopter. It's a great sense of achievement, the freedom that it gives me. It's so much easier. Le lleva solo 30 minutos volar los 240 kilómetros hasta otra de sus inversiones, su propio club de fútbol, el Birmingham City. I don't believe anybody buys a football club to make money, because history says that you don't. I bought into Birmingham City Football Club because I do want to relive my boyhood dreams. Gold compró el club junto a un socio comercial por solo $2 y una deuda de $20 millones. Desde entonces, lo llevó desde la tercera división del fútbol inglés hasta la prestigiosa Premier League. I've been the underdog all my life, right from the very beginning, struggling against, the big boys, whether it's been the institutions or whether it's been mighty football clubs. It gives me great satisfaction to beat these super clubs. Not always, not often, but sometimes, and that is a great joy.
David planea gastar $240 millones para dar a su club un nuevo estadio para 60,000 personas y un complejo de entrenamiento. A los 71 años, continúa siendo un forastero a quien le gusta ganar. I don't know that I ever will be part of the establishment, although I've come a long way. I think people always will feel just a touch uncomfortable about David Gold and what he has represented over the years. I sit here knowing that I've changed things for the better. You have to have perseverance, you have to have determination, but most of all, I think you have to have courage. Doblado al español en Civisa Media.